یہ ZBC کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ 8 دسمبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا ہے کہ غزہ میں انخلا کی یلو لائن اب نئی سرحد ہے۔ مغربی افریقی ملک بینن کے صدر کا فوجی بغاوت ناکام بنانے کا دعویٰ۔ اور جانیے کیا چین کا جدید ترین طیارہ بردار بحری جہاز فوجیان امریکہ کے ساتھ بحری ہتھیاروں کی نئی دوڑ کا آغاز کر سکتا ہے۔ پشاور جلسہ میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی فوجی ترجمان کے بیانات پر سخت تنقید۔ کہا ایک جعلی سینیٹر اور ایک ادارے کے DG میں فرق ہونا چاہیے۔ فوج کو برا بھلا کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید۔ شام سے مجرم بن کر نکلے، ہیرو بن کر لوٹے۔ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد شامی شہریوں کی واپسی۔ پاکستان میں کواد ری سائیکل کا نیا رجحان۔ جانیے الیکٹرا میٹرو خریدنے والوں کو کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی سرحدی کشیدگی اور بارڈر کی بار بار بندش نے دو طرفہ تجارت کو شدید متاثر کر دیا۔ جانیے قصور کی 10 سالہ کرن اسلام آباد سے گم ہو کر 17 سال بعد کراچی کے ایدی سینٹر سے کیسے ملی۔ اور وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات بھی آج کے سیربین میں شامل ہے، مگر پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف ایال زمیر کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں امن معاہدے کے تحت انخلا کی یلو لائن اسرائیل کے ساتھ غزہ کی نئی سرحد ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق ایال زمیر کا کہنا ہے کہ پیلی لکیر ایک نئی سرحدی لائن اور آبادیوں کے لیے ایک جدید دفاعی لائن کی حیثیت رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ 10 اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان نافذ العمل جنگ بندی معاہدے کے تحت طے پایا گیا تھا کہ اسرائیلی افواج پیلی لکیر سے پیچھے چلی جائیں گی۔ یہ لکیر اس علاقے کی نشاندہی کرتی ہے جہاں سے امن معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت اسرائیلی فوج کا انخلا ہوا ہے۔ غزہ جنگ بندی کے منصوبے کے پہلے مرحلے کے تحت اسرائیلی فوج اس وقت غزہ کے 53% حصے پر قابض ہے، جس میں غزہ کی بیشتر زرعی اراضی بھی شامل ہے۔ منصوبے کے اگلے مرحلے کے تحت اسرائیلی فوج نے مزید علاقے کو خالی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ منصوبے میں غزہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایک عبوری اتھارٹی کا قیام، غزہ میں بین الاقوامی فورس کی تعیناتی اور حماس کو غیر مسلح کرنا بھی شامل ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو رواں ماہ کے اختتام میں غزہ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں امن کے مواقع پر بھی بات کریں گے۔ ان کا اشارہ اسرائیل کے عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ باضابطہ تعلقات قائم کرنے کی امریکی کوششوں کی جانب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں عرب ریاستوں اور فلسطینی پڑوسیوں کے ساتھ عملی امن قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ہمیشہ غرب اردن پر سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھنے پر اصرار کرے گا۔ تاہم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ غرب اردن کے سیاسی الحاق کے مسئلے پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم رہنماؤں سے وعدہ کیا تھا کہ اسرائیل اپنے زیر قبضہ مغربی کنارے کا الحاق نہیں کرے گا۔ مغربی افریقی ملک بینن میں فوجی اہلکاروں کی جانب سے سرکاری ٹی وی پر ملک کے صدر کو معزول کر کے اقتدار سنبھالنے کے دعوے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد صدر پیٹرس تالن ٹی وی پر آئے اور قوم کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ حالات مکمل قابو میں ہیں۔ پیٹرس تالن لائیو نشریات کے دوران کافی پرسکون نظر آئے۔ انہوں نے کہا، میں اپنی فوج اور اس کے قائدین کی جانب سے فرض شناسی کے احساس کی تعریف کرنا چاہوں گا، جو قوم کے ساتھ وفادار رہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے فوجیوں کے ایک گروپ کی جانب سے قومی ٹیلی ویژن پر قبضے کے چند گھنٹوں بعد بغاوت کو ناکام بنا دیا ہے۔ بعد ازاں دوپہر کو بینن کے سب سے بڑے شہر کوٹونو میں زوردار دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ دھماکے فضائی حملوں کا نتیجہ ہیں۔ دھماکوں سے قبل فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ ہمسایہ ملک نائجیریا سے 3 طیارے بینن کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے۔
नाइजीरिया के सदर के तर्जुमान ने बाद में तस्दीक की कि इनके लड़ाका तैयारे बगावत के साजिशकारों को कौमी टीवी और फौजी कैंप से हटाने में मदद के लिए फिजाई हदूद में दाखिल हुए थे, जहां वो दोबारा मुनज़्ज़म हो गए थे। याद रहे कि इससे कबल फौजी एहलकारों ने सरकारी टीवी पर ऐलान किया था कि उन्होंने सदर पेट्रस तालन को माजूल करके इक़्तिदार संभाल लिया है। फौजी एहलकारों के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल तैगरी पास्कल फौजी अबूरी काउंसिल की क़यादत करेंगे। उनका कहना था कि सदर तालन की हुकूमती कारकर्दगी के बाइस ये कदम उठाया गया है। याद रहे कि बेनिन को अफ्रीका की निस्बतन मुस्तहकम जमहूरियत समझा जाता है, ताहम ये दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है और कपास के बड़े पैदावारी मुल्कों में भी इसका शुमार किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि चीन की जानिब से नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया तीसरा तैयारा बरदार जहाज फूजियान चीन के दोनों साबका तैयारा बरदार जहाज़ों से कहीं ज़्यादा जदीद और ताकतवर है और इसके साथ ही बीजिंग मगरबी बहरुल काहिल में अमरीकी बर्तरी को चैलेंज करने के अपने हदफ से कहीं ज़्यादा करीब पहुंच गया है। इस तैयारा बरदार जहाज़ का मजमूई वज़न 80,000 टन है और इसका नाम उस चीनी सूबे पर रखा गया है जो ताइवान के इंतहाई करीब वाक़ है। इस तैयारा बरदार जहाज़ पर बैक वक्त 70 तैयारे समा सकते हैं, जिनमें जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और इब्तिदाई वार्निंग देने वाले तैयारे भी शामिल हो सकते हैं जो दूर तक खतरात का सुराग लगा सकते हैं, फिजाई दिफा को मरबूत कर सकते हैं और हदफ पर दुरुस्त हमले कर सकते हैं। अपने बहरी बेड़े को वसी तर कुव्वत फराहम करने के अलावा फूजियान चीन के इरादों का भी वाज़े इजहार है। ये चीन का पहला तैयारा बरदार जहाज़ है जिसमें फ्लैट फ्लाइट डेक और बरकी मकनातीसी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट नस्ब है, जिसकी मदद से ये ऐसे ज़्यादा भारी तैयारे लॉन्च कर सकता है जो ज़्यादा ईंधन और असला ले जा सकते हैं। इस तरह की सलाहियत का हामिल वाहिद मुल्क अमेरिका था। ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर विलियम सी चूंग ने BBC चीनी सर्विस को बताया कि इससे चीन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स एक नई सतह पर पहुंच गए हैं जो चीन के साबिका 2 तैयारा बरदार जहाज़ों से कहीं आगे हैं। यकीनन डेक का डिज़ाइन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट तैयारों की टेक ऑफ और लैंडिंग की कारकर्दगी को बहुत बेहतर करते हैं। चीन की सरकारी मीडिया ने फौजियान को चीन की बहरिया की तरक्की का एक अहम संग मील करार दिया है। डॉक्टर चूंग के मुताबिक चीन अब अमेरिका की तरह गन बूट डिप्लोमेसी इख्तियार करने के काबिल हो जाएगा। पाकिस्तान के शहर पेशावर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि एक इदारे के DG और एक जाली सेनेटर में फ़र्क होना चाहिए और मेरे बारे में इस्तेमाल किए गए अल्फाज नाकाबिले कबूल हैं। सोहेल अफरीदी का यह भी कहना था कि उनकी तरबियत में गालियां देना शामिल नहीं, मगर खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल 21 साल से ऑपरेशंस और खून रेजी का सामना है, इसलिए नाकामी की जिम्मेदारी सूबे पर नहीं बल्कि पॉलिसी बनाने वालों पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि अब सूबे की सिक्योरिटी पॉलिसी अवाम खुद बनाएंगे। एक इदारे का DG आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मेरे बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं पख्तून कबाइली हूँ। मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं गालियाँ दूँ, तो मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं उनके अल्फाज में उनसे मुखातिब हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक जाली सेनेटर में और एक इदारे की DG में फ़र्क होना चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक पार्टी के जाली 2 वज़रा में और एक इदारे की DG में फ़र्क होना चाहिए। ना तो आप जाली सेनेटर हैं, ना ही आप किसी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। आप एक मजबूत इदारे के DG हैं, तो इसका ख्याल रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने जलसे में पेशावर के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान भी किया और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस मौजूद है, इसीलिए अवाम ने तीसरी मरतबा इमरान खान को वोट दिया। उन्होंने IMF की मुबैना चार्ज शीट का हवाला देते हुए कहा कि अशराफिया ने टैक्सों में से 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। इमरान खान के हवाले से सोहेल आफरीदी का कहना था कि वह मुल्क के हर सूबे और बैरून मुल्क अवाम के दिलों में मौजूद हैं। जिनके बूट पॉलिश किए जाते हैं वो भी इमरान खान को सैल्यूट करते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया और आइन की बहाली के लिए तहरीक
जारी रहेगी। जलसे में एक करारदाद भी मंजूर की गई है जिसमें जुमे के रोज एक अस्करी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का नाम लिए बगैर करारदाद में कहा गया है कि गैर मुंतखब अस्करी तर्जुमान की तरफ से मुंतखब क़यादत के लिए गैर मुहज़्ज़ब जुबान इस्तेमाल की गई जो सिविल बालादस्ती के उसूलों के खिलाफ है। करारदाद में इस मंतक को भी मुस्तरद किया गया है जिसके तहत सियासी इख्तलाफ रखने वालों को कौमी सलामती का खतरा करार दिया गया है। इस करारदाद में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी हीरो और पाकिस्तान का हकीकी मुंतखब वज़ीर आज़म करार दिया गया है। करारदाद में कहा गया कि अवाम ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में इमरान खान को वोट देकर मुंतखब किया था और ये तस्वुर यकसर मुस्तरद किया जाता है कि वो या उनके साथी कौमी सलामती के लिए खतरा है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर सियासी कैदियों को फौरी इंसाफ फराहम करके रिहा किया जाए और उनकी अहले खाना, वुकला और साथियों से मुलाकात पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में तामीर व तरक्की का जाल बिछाया है और आवाम से किए गए वादे पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज दुश्मन के लिए खौफ की अलामत है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुल्क का दिफा मजबूत है। उनका कहना था कि जिस फौज ने बड़े दुश्मन को शिकस्त दी हो उसे बुरा भला कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये पहले दिन से लोग कहते थे कि ये जो ज़हनी मरीज है जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, इसके दौर में जब भारत ने हमला किया तो इसने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। और जिन्होंने हमला करना होता उन्होंने हमला करके दिखाया। और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत पे हमला करने की जरूरत उस वक्त नहीं की, जिन्होंने कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा, जिन्होंने फलस्तीन का मुकदमा नहीं लड़ा और ये फौज पे इल्जाम लगाते रहे। आज इसकी बहनें इंडियन मीडिया पे जाके पाक फौज के खिलाफ बात करती हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ये लोग अताउल्लाह तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 12 बरसों में वहाँ कोई बड़ा तालीमी या सेहत का मंसूबा नहीं बनाया गया। उन्होंने पंजाब में किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट, फॉरेंसिक लैब और सेफ सिटी मंसूबे को मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी की मिसाल करार दिया है। सामीन, सन 2015 में शाम से लंदन हिजरत करने वाले इमाद अल अरनाब को यकीन था कि वो कभी वापस शाम नहीं जा सकेंगे। असद हुकूमत की ब्लैक लिस्ट में नाम होने के खौफ से वो समझते थे कि वापसी पर उन्हें कत्ल या अगवा किया जा सकता है, मगर दिसंबर 2024 में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद हालात बदल गए और गुज़िश्ता माह इमाद दमिश्क लौट आए। इमाद का कहना है कि मैं शाम से एक मुजरिम की तरह निकला था, मगर वापस पहुंचा तो मेरा इस्तकबाल एक हीरो की तरह हुआ। उनके मुताबिक दमिश्क अब पहले से ज़्यादा आज़ाद, पुरएतमाद और तामीर नौ के सफ़र पर गामज़न दिखाई देता है। बशारुल असद और उनके वालिद हाफिजुल असद ने मजमूई तौर पर तकरीबन 50 साल शाम पर हुक्मरानी की, जिसे नाकदीन सख्त कंट्रोल और अपोजिशन को दबाने वाली आमरीत करार देते हैं, मगर हैतुल तहरीर उल शाम के अचानक हमले ने इस निज़ाम को चंद दिनों में गिरा दिया। इमाद, जो दमिश्क में रेस्टोरेंट के मालिक थे, जंग के दौरान सब कुछ खो बैठे थे, मगर लंदन में नए सिरे से कारोबार खड़ा किया। वो अब शाम की आज़ादी और बरतानिया के मस्बत किरदार दोनों पर फ़ख्र महसूस करते हैं। दूसरी जानब डॉक्टर इमार अजूज़, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं, 14 साल बाद शाम लौटे तो उन्हें शहर में जंग के शदीद असरात वाज़े दिखाई दिए। कब्रिस्तानों पर नामों की जगह नंबर, तबाहशुदा इमारतें, मुतासरा ख़ानदान और कमज़ोर सेहत का निज़ाम। उन्होंने कहा कि शाम अब भी जख्मों से चूर है, मगर अब एक नए कल का ख्वाब देखने का वक्त है। इंसाफ, आज़ादी और जमहूरियत पर मबनी शाम। डॉक्टर ने जोर दिया कि शामी अवाम को अपने मुल्क की तामीर नौ की क़यादत खुद करनी होगी। माहिरीन के मुताबिक शाम का मुस्तकबिल अब गैर यकीनी ज़रूर है, मगर शहरियों की वापसी और आज़ादी का एहसास एक नए दौर का आगाज़ साबित हो सकता है।
पाकिस्तान में इलेक्ट्रा कंपनी की कम कीमत इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रा मेट्रो ने सार्फिन की तवज्जो हासिल कर ली है, जिसकी कीमत तकरीबन 11 लाख रुपए से शुरू होती है। कंपनी के मुताबिक अब तक 200 से ज़ायद अफराद इस माइक्रो ईवी की बुकिंग करा चुके हैं और चीन से दरामदशुदा यूनिट्स की तरसील मार्च 2026 में शुरू हो जाएगी। कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रा मेट्रो दरअसल क्वाड रिसाइकल है, मुकम्मल कार नहीं है। इसकी रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद है और इसे मोटरवे या हाईवेज पर चलाने की इजाज़त नहीं है। 3 मुख्तलिफ बैटरी ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी 100 से 180 किलोमीटर तक की रेंज फराहम करती है, जबकि इसे चार्ज होने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। माहिरीन के मुताबिक कम कीमत के बावजूद इस ईवी में सेफ्टी फीचर्स की कमी है। उनका कहना है कि सस्ती गाड़ियों में एयर बैग्स या मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, जबकि बैटरी की खराबी की सूरत में मुरम्मत या तब्दीली पर लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। पाकिस्तान में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नीशियंस की कमी भी सार्फिन के लिए बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आ सकती है। ऑटो सेक्टर माहिरीन का कहना है कि इलेक्ट्रा मेट्रो मोटरसाइकिल का एक निस्बतन महफूज मुतबादिल ज़रूर है, मगर इसे मुकम्मल कार समझ कर ख़रीदना गलत होगा। ये सिर्फ शहरी इलाकों में मुख्तसर सफ़र के लिए मौजू है और हर ख़रीदार की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती। इलेक्ट्रा के जनरल मैनेजर अहमद कमाल का कहना था कि ये समझना ज़रूरी है कि ये गाड़ी नहीं बल्कि क्वाड रिसाइकल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत सरहदी कशीदगी और मुसलसल बंदिशों के बाइस अमलन ठप होकर रह गई है। पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि अफगान हुकाम शिद्दत पसंदों की पुश्तपनाही कर रहे हैं, जिसकी काबुल तरदीद करता है, जबकि काबुल का दावा है कि पाकिस्तान ने उसकी सरजमीन पर मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनकी पाकिस्तान सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं करता। अफगानिस्तान चूँकि एक लैंड लॉक्ड मुल्क है और अपनी रोज़मर्रा तिजारत के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहों और शाहराहों पर भारी इन्हिसार करता है, इसीलिए इस रुकावट ने उसे शदीद मुतासिर किया है। अब जबकि काबुल अपने ताजरों से ईरान और इंडिया के रास्ते तलाश करने को कह रहा है, बहुत से लोगों का कहना है कि उनका कारोबार अब मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। मज़ीद तफसील फरत जावेद से। पेशावर की साइमा महबूब कहती हैं कि उनका छोटा सा बिजनेस तबाह हो रहा है। वो पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की उन चंद कारोबारी खवातीन में से एक हैं जो सरहद की दूसरी तरफ कारोबार करती हैं। उनकी ज़्यादा कस्टमर्स अफ़गानिस्तान की खवातीन हैं जो कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज़ और प्रोसेस्ड फूड्स ख़रीदती हैं। खवातीन पहले बिज़नेस की तरफ आती नहीं है, बहुत कम। केपी में तो कल्चर भी नहीं है। फिर उनको हम बहुत मुश्किल से बिज़नेस की तरफ आते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं, उनको बिज़नेस स्टैब्लिश करके देते हैं। फिर जब उसके बाद वो मार्केट शुरू कर देते हैं और एकदम से एक बैरियर आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी अब बॉर्डर बंद हो चुके हैं और पता नहीं कब तक बंद रहेगा, तो वो बिज़नेस रुक जाते हैं। ये सिर्फ अफ़गानिस्तान ही था, सेंट्रल एशिया के भी बहुत सारे ममालिक थे। मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं, तो अगर हम उधर एक्सपोर्ट करते थे तो थ्रू अफ़गानिस्तान ही करते थे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अक्टूबर में क्लैशेस हुए और दोनों जानिब हलाकतें रिपोर्ट हुईं। तब से ही दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के साथ कारोबार ख़त्म कर रखा है और 2 मेन क्रॉसिंग पॉइंट्स यानी तुरखम और चमन बंद हैं। आज जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स बढ़ रही हैं, तो ये तुरखम क्रॉसिंग पॉइंट दोनों मुल्कों के बीच इकनॉमिक दबाव का सेंटर भी बन गया है। यहाँ खड़े तकरीबन हर ट्रक के पीछे ऐसे कई ख़ानदान हैं जो उन सियासी फ़ैसलों के बीच फंसे हुए हैं जो यहाँ से बहुत दूर बैठकर लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ देता है ना वो देता है हमको। इन्हीं में एक अफ़गान ड्राइवर अयूब खान है। इस रिपोर्ट की फिल्मिंग के वक्त वो 1 महीने से बॉर्डर पर फंसे हुए थे। हम मुश्किलात तो ज़्यादा है, यहाँ देखो पहाड़ है, यहाँ और चीज़ें तो छोड़ो कि पानी भी नहीं मिलेगा इधर। हम तो इधर आए, गर्मी था, अभी सर्दी हो गया इधर, तो कोई चीज़ इधर ड्राइवर के पास नहीं, ना उतना पैसा है कि उधर बाज़ार जाके कंबल ख़रीदे या गर्म लिबास ख़रीदे। गाड़ियों में 2 बंदे हैं, वो एक गाड़ी के नीचे इस चीज़ पे सो जाएगा और एक गाड़ी के अंदर वो जो सीट है उस पे सो जाएगा। सारा का कारोबार बंद है, जितना ताजर है, जितना मजदूर है, जितना दिहाड़ी वाला है, जितना उधर वो एजेंसियों वाला एजेंट है जो तुरखम में गाड़ियों का काम क्लियरेंस करता है, इन सब का कारोबार बंद है। जब क्रॉसिंग पॉइंट्स खुले थे तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हर रोज़ 1200 से ज़्यादा ट्रक इस बॉर्डर के आर पार जाते थे। इस्लामाबाद चावल, अद्वियात और रॉ मटेरियल्स काबुल को एक्सपोर्ट करता है।
دوسری جانب افغانستان کی تقریباً 45% برآمدات پاکستان کے ساتھ ہیں، جن میں زیادہ تر پھل، کھانے پینے کا سامان اور کنسٹرکشن مٹیریل شامل ہیں۔ اب دونوں جانب ٹریڈرز ایران اور سینٹرل ایشیا کے راستے استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جس کا مطلب ہے زیادہ خرچہ، کئی دنوں کا سفر اور کم ہوتا ہوا منافع۔ پاکستان آرمی کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہیں اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ اس سخت بیان نے ملک کی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ معروف سینئر صحافی وسعت اللہ خان نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ہے کہ ریاست کے دو بڑے ستون ایک دوسرے کو دماغی مریض قرار دے رہے ہیں۔ اس بارے میں سنیے ان کا کالم بات سے بات۔ پاکستان میں اس سمے ایک قیدی اور جیلر میں یہ مقابلہ چل رہا ہے کہ ان میں سے کون اصلی مانسک روگی ہے۔ اب تک سائیکیٹرسٹ یہ بتا رہے تھے کہ آتنکواد، لا اینڈ آرڈر، مہنگائی، شکشا اور سواستھ کی پتلی حالت جیسے گمبھیر مسئلوں سے جوجھ رہے پاکستان کی لگ بھگ 25% یعنی 1/4 جن سنکھیا مسلسل ڈپریشن میں ہے۔ مگر اب لگتا ہے کہ اس ڈپریشن اور اس سے بھی اوپر PTSD نے شاسن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کہانی 4 دن پہلے شروع ہوتی ہے جب جیل میں بند عمران خان نے لگ بھگ 1 مہینے بعد کوئی جان پہچان والا چہرہ اپنی بہن عظما کی شکل میں دیکھا۔ عظما خان نے ملاقات کے بعد جیل کے باہر کھڑے میڈیا کو بتایا کہ خان صاحب کو سولیٹری کنفائنمنٹ یعنی ایکانت کاراواس میں رکھا جا رہا ہے اور ان سے ٹی وی اور اخبار بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ اس پہ خان صاحب بہت غصے میں ہیں۔ اور پھر چند گھنٹے بعد خان صاحب کے نام سے ایک لال بھبو کا ٹویٹ آتا ہے کہ جنرل عاصم منیر ایک مانسک روگی ہے جس سے اب کسی پاکستانی کے مانو ادھیکار سرکشت نہیں ہیں۔ اس میسج کے اگلے دن سرکار کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کو تینوں آرمڈ فورسز کا چیف بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور پھر فورسز کے میڈیا ونگ کے DG جنرل احمد شریف 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کو ہم پورا تو نہیں سنا سکتے مگر کچھ نمونہ ضرور دکھا سکتے ہیں۔ آدرنیے DG صاحب فرماتے ہیں، اب وہ یعنی عمران خان راشٹریہ سرکشا کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ہم نے بھی دستانے نہیں پہنے ہوئے۔ آپ کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے تو بے وقوف بنا سکتے ہیں مگر سب کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اس مانسک روگی نے 2 دن پہلے جو ٹویٹ کیا، PTI والے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، تو پھر کون چلاتا ہے؟ انڈین ٹی وی اور افغان سوشل میڈیا نے اس ٹویٹ کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کیا، یعنی اس کا بھارت اور افغانوں سے گٹھ جوڑ ہے۔ تمہیں کیا فرسٹریشن ہے؟ تم کس کی زبان بول رہے ہو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ 9 مئی 2023 کو اس نے اس دیش کی فوج پہ جس طرح حملہ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد اسے غدار کہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ شخص اس دیش کے جانے مانے غدار شیخ مجیب الرحمان سے کتنا امپریس ہے، بار بار اس کی مثالیں دیتا ہے۔ اب اس کے راجنیتک مداری پن کا ناٹک ختم ہو چکا ہے۔ اس دیش کے اور بھی مسئلے ہیں مگر اس کی سوئی فوج پہ ہی اٹکی ہوئی ہے۔ اگر یہ مانسک روگی آج سत्ता میں ہوتا تو 6 اور 7 مئی کو پاکستان پر بھارت کے حملے کا جواب دینے کی بجائے کشکول ہاتھ میں پکڑ کے کہتا آؤ بات چیت کر لیتے ہیں۔ اور یہ ایسے جھوٹ بولتا ہے کہ گوئبلز بھی کہتا ہوگا کہ یہ تو میرا بھی استاد نکلا۔ اب جھوٹ اور فریب کا ویاپار اور نہیں چل سکتا۔ پاکستانی فوج نے اس ریاست کی سرکشا کی قسم کھائی ہے۔ جو کتا بھونک رہا ہو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کامیکل نان سینس سک مائنڈ، اس کا باپ بھی فوج اور جنتا کے بیچ دراڑ نہیں ڈال سکتا، چاہے یہ کچھ بھی کر لے۔ ذرا بھیجو اپنی اولاد کو فوج میں، کھڑا کرو ہندوستان اور طالبان آتنکوادیوں کے سامنے۔ اپنے بچوں کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی جڑیں کاٹنے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے وہ کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جس کا مانسک سنتلن ٹھیک نہ ہو۔
یہ ہیں فوج کے میڈیا ونگ کے ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے کچھ وچار اس بھوتپورو پردھان منتری کے بارے میں جسے 2018 میں یہ کہہ کے شپت دلوائی گئی تھی کہ یہ ایماندار آدمی پاکستان کی قسمت بدل دے گا۔ تب اس آدمی کا مانسک سنتولن بالکل ٹھیک نظر آ رہا تھا۔ آج وہ جیل میں ہے، مگر جنرل صاحب کے وچار سن کے لگتا ہے جیسے عمران خان جیلر ہو اور باقی سب اس کے قیدی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع قصور کی 10 سالہ کرن جو 10 سال قبل اسلام آباد میں راستہ بھٹکنے کے بعد لاپتہ ہو گئی تھی، بالآخر کراچی کے عیدی سینٹر سے مل گئی ہیں۔ یہ خبر نہ صرف ان کے اہل خانہ کے لیے خوشی کا باعث بنی بلکہ سوشل میڈیا پر بھی اسے ایک معجزہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کرن کے خاندان کا سراغ کیسے ممکن ہوا، سنیے آج کے BBC ریڈز میں، جسے تحریر کیا ہے محمد زبیر خان نے، جبکہ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ 10 برس کی کرن موسلا دھار بارش کے باوجود آئس کریم کی تلاش میں گھر سے نکلی تھیں۔ آئس کریم تو مل گئی مگر راستہ گم ہو گیا۔ اب 17 برس بعد وہ پھر اپنے گھر والوں سے آن ملی ہیں۔ اس عرصے میں ان پر اور ان کے گھر والوں پر کیا بیتی، ان کا سراغ کیسے ملا، صحافی محمد زبیر خان کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ اس دردناک کہانی کی شروعات 17 برس قبل اسلام آباد کے سیکٹر G10 کی ایک سڑک سے ہوئی تھی۔ پنجاب کے ضلع قصور کے چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی کرن ان دنوں اسلام آباد میں اپنی پھوپھی کے یہاں ٹھہری ہوئی تھیں۔ کرن کا کہنا ہے کہ وہ گھر سے آئس کریم لینے کے لیے نکلیں مگر بارش میں وہ راستہ بھول گئیں۔ کرن کے والدین اور بہن بھائیوں کو کئی مرتبہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی مگر کامیابی نہیں ملی۔ بالآخر محکمہ پولیس کے سیو سٹی پروجیکٹ کے تعاون سے کرن اب اپنے گھر پہنچ گئی ہیں۔ قصور کے گاؤں باگری سے تعلق رکھنے والے اور کرن کے تایا اسد منیر کہتے ہیں کہ 17 سال پہلے جب کرن کی عمر صرف 10 برس تھی، اس وقت وہ میری بہن جو ان کی پھوپھو ہیں کہ گھر اسلام آباد G10 میں مقیم تھیں۔ گھری کے سامنے G10 کا مرکز واقع ہے جہاں پر وہ آئس کریم لینے گئی تھی اور اس وقت بارش اپنے زوروں پر تھی۔ یہ 2008 کی بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کافی دیر تک کرن گھر واپس نہیں آئی تو ان کو تلاش کیا گیا مگر وہ نہ ملی۔ کرن کا کہنا ہے کہ وہ گھر سے آئس کریم لینے کے لیے نکلی تھیں اور بارش میں راستہ بھول گئیں۔ کرن کے مطابق وہ کافی دیر تک اپنا گھر تلاش کرتی رہیں مگر جب گھر نہ ملا تو کسی نے مجھے ایدھی سینٹر اسلام آباد پہنچا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے مجھے ایدھی سینٹر اسلام آباد میں رکھا گیا مگر کچھ عرصے کے بعد بلکی سیدھی مجھے ایدھی سینٹر کراچی لے گئیں اور میں 17 سال تک وہیں رہی۔ ایدھی سینٹر کراچی کی شبانہ فیصل کا کہنا تھا کہ 17 سال پہلے کرن اسلام آباد کے ایدھی سینٹر میں تھیں۔ اس دوران بلکی سیدھی نے وہاں کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کرن کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے وہ ان کو اپنے ساتھ ایدھی سینٹر کراچی لے گئیں۔ شبانہ فیصل کا مزید کہنا ہے کہ کچھ عرصے قبل پنجاب پولیس کے سیو سٹی پروجیکٹ سے منسلک اپنا پیارا کی ایک ٹیم نے ایدھی سینٹر کراچی کا دورہ کیا جس نے کرن کا انٹرویو کیا اور اس کے رشتہ داروں کی تلاش کا بیڑا اٹھایا۔ سدرہ اکرام لاہور میں پروگرام میرا پیارا میں سینئر پولیس کمیونیکیشن آفیسر ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرا پیارا کا منصوبہ پنجاب پولیس سیو سٹی کے تحت شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد بچھڑے ہوئے بچوں کو اپنے رشتہ داروں سے ملانا ہے۔ یہ منصوبہ گزشتہ سال شروع کیا گیا تھا۔ سدرہ اکرام کے مطابق اب تک 51,000 بچے والدین تک پہنچائے جا چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے ڈیجیٹل ذرائع کے علاوہ پولیس ذرائع کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ہماری ٹیمیں مختلف اداروں میں جہاں پر لاوارث بچوں کو رکھا جاتا ہے بچوں کا انٹرویو کرتی ہیں اور پھر اس انٹرویو اور حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر بچے کے رشتہ داروں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کرن کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ہماری ایک ٹیم نے ایدھی سینٹر کراچی کا دورہ کیا جس میں دیگر لاوارث لوگوں کے علاوہ کرن کا انٹرویو اور معلومات بھی لی گئیں۔ کرن کو زیادہ کچھ یاد نہیں تھا۔ بنیادی طور پہ یہ ضلع قصور کے علاقے کی رہائشی تھیں۔ اسلام آباد میں یہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں مقیم تھیں۔ سدرہ اکرام کا کہنا تھا کہ کرن کو اپنے والد کا نام
अब्दुल मजीद और अपने गांव का नाम भी याद था। उनका कहना था कि ये मालूमात हमने अपने कसूर दफ्तर में पहुंचाई और उनसे गुजारिश की गई कि किरण के रिश्तेदारों की तलाश में मदद की जाए। मुबशिर फयाज़ पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर कसूर बताते हैं कि जब किरण की मालूमात उन तक पहुंची तो उसमें गांव का नाम और वालिद का नाम मौजूद था, जो उनके लिए मददगार साबित हुआ। मुबशिर फयाज़ कहते हैं कि सबसे पहले हमने इलाके के नंबरदार और इलाके के पुराने लोगों से रब्ता किया। उनसे अब्दुल मजीद का पता किया तो पता चला कि कई अब्दुल मजीद हैं। हमने लोगों को किरण की बचपन की तस्वीर दिखाई, मगर वो शनाख्त नहीं कर पा रहे थे। उनका कहना था कि अब इतने ज़्यादा अब्दुल मजीद नाम के लोगों से रब्ता करना मुमकिन नहीं था। कुछ मामलात के अंदर पुराने पुलिस एहलकार और पुलिस चौकियों और थाने के एहलकार भी बड़े मददगार साबित हुए। उनके मुताबिक इस मामले में भी हमने इलाके की चौकी के पुराने एहलकारों से रब्ता कायम किया तो उन्होंने बताया कि कुछ साल कबल किरण नाम की एक बच्ची लापता हुई थी और उनको बहुत तलाश किया गया था। मुबशिर फयाज़ कहते हैं कि उस एहलकार ने हमें बताया कि इसके मुतालिक इतलाई रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। यूं उस एहलकार से हमें अपना मतलूबा इलाके तक पहुंचने में मदद मिली, जहां पर हमने मसाजिद में ऐलानात करवाए और वहां के पुराने लोगों से मिले। वहां से हमें पता चला कि एक अब्दुल मजीद के ख़ानदान की बच्ची 17 साल पहले लापता हुई थी। उनका कहना था कि सारे दिन की मेहनत रंग ला रही थी और हम अब्दुल मजीद के करीब पहुंच चुके थे। जब उनके इलाके में पहुंचे तो वहां के काफ़ी लोगों को ये वाक़या याद था, जिन्होंने हमें अब्दुल मजीद के घर पहुंचा दिया। मुबशिर फयाज़ कहते हैं कि उन्होंने अब्दुल मजीद को तस्वीर दिखाई, उन्होंने हमें ख़ानदान के हमरा लिए ग्रुप फ़ोटो दिखाए और साथ में फॉर्म भी दिखाया जिसमें किरण की तफसीलात दर्ज थीं। उनका कहना था कि इसमें कोई शक बाकी नहीं था कि अब्दुल मजीद ही किरण के वालिद हैं। जिसके बाद वीडियो कॉल हुई, बाप बेटी और ख़ानदान ने किरण से बात की और फिर ये कराची चले गए, जहां पर तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद किरण को उनके वालिद के हवाले कर दिया गया। किरण के ताया असद मुनीर अपनी भतीजी की गुमशुदगी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि किरण अब्दुल मजीद की बड़ी बेटी थी। अब किरण समेत उनके 5 बच्चे हैं, मगर जब से वो लापता हुई थी उस वक्त से अब तक मैंने हमेशा अब्दुल मजीद की आंखों में आंसू ही देखे हैं। उनके मुताबिक हमेशा वो अपनी बेटी का जिक्र करते तो ये कहते थे कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं। हमेशा ये बात करते थे कि उनकी बेटी किस हाल में होगी। उनका कहना था कि बेटी के लापता होने का दुख उनको वक्त से पहले बूढ़ा कर गया। जब अब्दुल मजीद ने अपनी बेटी की शनाख्त की तो सबसे पहले मुझे बताया और मैंने देखा कि पहले उनकी आंखों में दुख के आंसू होते थे और अब खुशी के आंसू हैं। किरण ने मुकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्हें अपने वालिद और बहन भाइयों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। उन्होंने बताया कि वो ईदी सेंटर से खाना पकाने और सिलाई का हुनर और तालीम व तरबियत हासिल करके घर लौटी हैं। ईदी सेंटर के बारे में उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत दी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।